Assalamu alaikum musidal e tolodal Fouta Diallo ha hewta jibinande leydi lagine ndin kala ka hikkorɗon e nder aduna on. Haray ko min Sori Bari, président de la coordination internationale du Fouta Diallo pour le respect des droits humains et le développement durable en République de Guinée, ƴetti konngol ngol ga kiike ɗo sanmingol on lando sihiɗon e jam menen meɗen e jam alhamdulillahi rabbil alamin. Haray ko men ƴettiri konngol ngol koye en ɓeydodir battane ko feƴƴi kon ga leydi me'en ñande 5 septembre 2021. ɗulle ko ɗe golle ɗe force spéciale ji ɗin e ley konngol lieutenant colonel Mamadi Doumbouya golle ɗe ɓe golli ɗen pottingol Alpha Condé o lanɗo dundarankeejo pottingol mo ga laamu. Haray ɗen golle maɓɓe ko golle kelɗuɗe, golle ɗe weltani ɗen ɓe fii mu'um, golle ɗe peuple de Guinée on fof welti fii mu'um. Haray pottingol Alpha Condé ngol e hoore Guinée ɓe ɓen no wayi wasi tawi ko ndeññande lagine hetti indépendance muɗum on. Hakke hari o lanɗo dundarankeejo lorri jama lagine on. Haray ɗe golle maɓɓe noon ko golle arane ɗen ni. Haray ɗen tamƴini ɓe nangi laawol waawungal ɗen ngol naɓude ka faala ɗen ɗon. Haray ɗe golle maɓɓe arane ko fuɗɗode transition démocratique fii no waawiren tabintinde ga leydi me'en état de droit, tabintinen démocratie on, tabintinen justice on ga leydi me'en, fii no ɓuttirana jama leydi lagine ndin fof, fii no heɓiren feere no golliren jawle ɗe Allah lamɗon arsiki en ɗen sorte leydi meɗen ndin e nde tampere ka leydi ndi woni ɗon. Haray noon en holli lieutenant colonel Mamadi Doumbouya wonde ɗe golle ɗo hari ko ɗe ɗo enen coordination internationale du Fouta Diallo pour le respect des droits humains et le développement durable en République de Guinée, CIFD, ko ɗe golle ɗo imminoɗen fii mu'um, ko ɗe golle ɗo dattiɗen dariɗen wiwɗen en gollay fii tongugol piiji bonɗi ɗi jama lagine on fof waɗa ɗin ila hettuɗen indépendance on en 1958 heɓandema wetango hannde. Fii tongugol futtugol e guinéen ɓen wara ɓe futte maɓɓe nanga ɓe soka ɓe ara koye ittu jawdi si ɓe hetto, futtugol e sonnaɓe me'en, boboɓe men jiwɓe e sonnaɓe me'en, viola ɓe, organisugol viol collectif, hibbugol yimɓe bomɓe e jama lagine on, yoɓe lancu cuuɗi men yoɓe sunnuɗi, yoɓe lancu boutique ji men yoɓe sunnuɗi, ɓe sunna plantation ji me'en, yoɓe soppu nayi men ka burure, ko tongol ɗum hatta kot, ko ɗum immiɗen dattiɗen dariɗen fii mu'um. Haray donc hiɗen tori Allah subhanahu wa taala on yo tabintin lieutenant colonel Mamadi Doumbouya e ngol laawol ngol ɓe nangi. Haray si tawi ɓe jokkingol ɗo laawol haray heɓe waawi e misal hoolorde tambitagol me'en enen CIFD golle maɓɓe ɗen. Sabu haray programme mo immanɗen on fii mum haray ko e laawol on programme ɗon kamɓe kadi ɓe woni. Haray noon e hollaymo kanko lieutenant colonel Mamadi Doumbouya himo duwa fertade taaro makko, haray himo duwa etade hara bomɓe ɓen bonnaali golle makko ɗen. Hari en heɓino transition ji ɓaawɗo ko honno ɗi gerda ko honto ɗi yalti en fof ɗen anndi. Hara o jaɓaali yimɓe immo kala ka ɓe immori kala no ɓe wayi, hara o jaɓaali ɓe immoɓe ara ɓe bonna e misal décision ji ɗi o ƴetti ɗin kanko e groupe makko on fii wurtugol piiji bonɗi on ɗi wadde ɗin ga leydi men, fii rewnugol leydi meɗen ndin e laawol moƴƴangol ngol jama lagine on fof. Haray hiɗen anndi e misal ka transition e 2010 ɓayri dadis Jamfama pottinama, Konaté joɗɗinama, Jamfaji waɗɗi ɗin ɗon haa ɓe ƴetti gagné mo jama lagine on votani on, ɓe jetti ɗen ɗon juuɗe makko ɓe jonni Alpha Condé, ɓe joɗɗini Alpha Condé ga jullere. ɗum ɗon ko miññiti kon en fof hiɗen anndi ilandema 2010 ɓandema wetango hannde ko lagine ronda kon e ko boni
en fow en seedi wona goɗɗo fillani en haray hiɗen tori Allah wata sifa ɗum ɗo wattu ko hatta ɗum ɗo watta ko si tawi lieutenant colonel Mamadi Doumbouya équipe makko on jokki laawol ha nango rewede ngol ɓe suɓa yimɓe kelɗuɓe hara ɓe suɓirali leƴƴi hara ɓe suɓirali mbeleɗe ɓe suɓa gaynoɓe haray wano hollirno wonde himo nodditi diaspora on cadre ɓe kelɗuɓe faamuɓe no wawi urde ga diaspora haray donc o suɓa gaynoɓe haajuɓen o organise transition no hana organisirede noon ndaren ko honno laɓɓinirte leydi meɗen ndin institution ji kelɗuɗi joɗɗine tentini seni on e cour constitutionnel on si ɗum ɗo gasi tawi constitution o dartama gasi on tuma haray ko en pré waɗugol élection ji meɗen ɗin ete kadi élection ji ɗin wona élection ji laaɓuɗi hara komo jama on suɓi on ko on ɗon jotto ka jullere si tawi Allah lamɗo okkimo kanko lieutenant colonel Mamadi Doumbouya gollugol ɗen ɗon golle haray o naatiga taarika leydi lagine meɗen ndin wonugol mo Allah lamɗon okki arsike yaltingol leydi ndin e dictature mo anduɗen on ila 1958 heɓande wayetango hande nanga laawol démocratie laawol état de droit laawol justice ko moƴƴan leydi lagine ndin kon fof hare min andinimo CIFD coordination internationale du Fouta Djallon pour le respect des droits humains et le développement durable no datti dari ka darino ɗon hare e bawgal Allah men tambitoto golle maɓɓe ɗen kala kamen daari men tawi ɓe faalama oñaade min andintinayɓe wonde haray ko jokkugol laawol fewgol ngol woni ko moƴƴani jama lagine on onon wonuɓe ɓen ka coordination internationale du Fouta Djallon pour le respect des droits humains et le développement durable hiɗon andi kon ɗum sincanɗen o coordination hiɗon andi kon ɗum halduɗen ko halduɗen kon no batte mum en immoto tippiren mawɓen peheɗen ndaren ko honno toŋirten piiji waɗa ɗin ka leydi me en hara yeeso hande enen o groupe immiɗo lieutenant colonel Mamadi Doumbouya e ndaray ko honno naɓidirten ha hetten ko faalaɗen kon haraga leydi me en hande kadi goɗɗo immota ko waɗa goɗɗo jaggu goɗɗo immota ko futta e goɗɗo immota ko futta e jawdi goɗɗo hara en etoto no sariya ñiiɓiraga leydi men en etoto no ɓuttu tabitiraga leydi men ɓuttu tabitataga leydi men justice waɗaka bonnuɓe ɓen haray ɓe nangete ɓe waɗe ka bonnuɓe waɗa ɗon ɓe yaggine justice rewne e hoore maɓɓe ko si ɗum ɗon waɗi réconciliation wawe waɗede haray on tuma leydi laginen nin ko ɓeygure wotere ɓe andaɓen ɗum minen meɗen andi aro e yeeso kamin hollata on ko fi on ɗum wiya leydi lagine nin ko famille goto kono haray ko en ɓurtu jogodirde mawɓe jama lagine on fof ka pullo ala maninka ala forestier ala soso ala wuure gurdan tabutuɗan wuure gurdan ɓuttu wuure gurdan nene gotoyagal tambodiren haray ko addata ɗum ɗon kon ko si tawi ko halduɗen kon ka CIFD en hunni aadi meɗen ndin koye magol datto daro ɓeyda cippirongon ko cippirongo imminɗen fi ko nafata jibinande leydi lagine ndin fof no woodi wiyoɓe haray organisation men on ko Fouta Djallo o sappi ɓe faamali Fouta Djallo e misal lagine fof no ɗon maninka no ɗon jakanke no ɗon sarakole no ɗon jalunke no ɗon soso no ɗon en artoya e ɗum ɓaawo haray ko ɓen fof immiɗen moɓidirgol si ɓen ɗo moɓidirama wonɓe ga nder suudu ɓen foccane jungo hedditiɓe ɓen fof leydi lagine nin kala jibinande leydi lagine tawta en saabu lorra mo lorri ɗen ko lagine fof lorri si Allah okkori en e misal ɓuttuka leydi men tawi sariya ñiiɓi démocratie ñiiɓi en wonay leydi wonde leydi no leyɗe luttuɗe ɗen woniri noon wuuren e hewre teddungal yurmodiren jokken e misal ko Allah lamɗon farli en kon heɓen moƴƴere mum ka adna ɗo heɓen moƴƴere mum yawmal qiyamati haray simi hewti ɗon haray onon CIFD ko saati kono no laati hiɗen tori Allah subhanahu wa taala en poolal assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ɗum ko hande ñande 7 septembre 2021